Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih karya Ali Jarim dan Mustafa Amin bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang keempat. Kemarin kita selesai membahas materi inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Dia masuk pada pembahasan al-mansubat, kata-kata yang dibaca mansub. Kata-kata yang dibaca mansub, baik kata benda maupun kata kerja. Mukarrina hadirah. Ada hadirah mukarrina. Adirota, untuk anaknya. Nah, Adirota. sebutkan kata-kata yang Ya. dibaca mansub. Salah satunya kata. Kata. Sebutkan kata yang dibaca mansub apa saja. Kata yang dibaca mansub. Maf'ul bih. Maf'ul bih, saha, mansub, qara'tu al-Qur'ana, ya kan? Ya. Maf'ul bih. Sekurang mukarrina, suaranya kecil ya. Apa nutat? Labas. Ummu Faiza. Apa saja yang Ummu Faiza tahu? Fi'il madi ya Ustaz. Apa? Fi'il madi. Fi'il madi mabni ya. Mabni. Apa itu? Fi'il madi mabniyun 'ala al-fathi. Dia nggak masuk bagian mu'rabat. Mabni dia kataba, qara'a, mabni 'ala al-fathah atau mabni 'ala sukun qara'tu. Coba apalagi maf'ul bihi sudah tadi. Ini yang kita bahas. Sekarang Inna itu ya. Isim inna. Isim inna. Isim inna mansub. Ya kan Nah Ustaz. Inna allaha ghafurun. Berikutnya Ummu Saidah, sebutkan kata apa lagi yang dibaca mansub. Khabar kana. Nah, khabar kana mansub. Kana Muhammadun maridun. Mansub kan? Khabar kana mansub. Sebab Afwan Ustaz. Ummu Ayu, apa saja kata yang dibaca mansub? Maf'ul bihi, isim inna, khabar kana. Dibaca mansub. Khabar laisa, nah, termasuk saudarinya kana. Termasuk saudarinya kana, khabar laisa. Laisa Muhammadun tabiban. Mansub kan? Naam. Khabar laisa, termasuk saudarinya kana, betul. Ummu Fitri, apa saja kata yang dibaca mansub yang dah kita pelajari Isim la'alla. Isim la'alla juga. Selain itu fi'il dibaca mansub. Apa itu? Fi'il yang dibaca mansub, kata kerja. Amar. Fi'il Kata mudhari. kerja. Apa Mufitri? Fi'il mudhari Ustaz. Nah, fi'il mudhari. Ketika di dahulu wasabnya kan? Lan akziba. Lan akziba mudhari mansub, ya kan?
نعم. Fi'il mudhari' mansub. Bu Fitri, apalagi penasab fi'il mudhari' selain lan? Yang sudah kita bahas. Apa? Khobar. Boleh Fi'il khobar yang mudhari'. Fi'il mudhari' yang dibaca mansub dengan sebab huruf nasab. Sebutkan huruf nasabnya. Huruf penasab mudhari'. Apa saja? idzan, Idzan sahih. Idzan sa'zuru madinataka idzan tuqima indana. Bagus Bu Fitri. Idzan. Syukran. apa Ustaz? Santi Om. Itu dia materi kita yang lalu. Kata-kata ya, baik kata benda atau kata kerja yang dibaca mansub. Mudhari' mansub ketika ada huruf penasabnya. An, lan, idzan. Khabar kana juga mansub serta saudari kana. Kana, kemudian sara, asbaha, laisa, dhalla, amsa, adha, dan yang lain dari saudarinya kana. Dan sekarang isim inna mansub beserta saudari-saudarinya inna, anna, kemudian lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Itu kata-kata yang dibaca mansub yang sudah kita bahas di nahwu ini. Mukardina, inna jumlahnya keseluruhannya ada Inna kawannya Ustaz ya? beserta saudari-saudarinya yang sepadan dengannya ada berapa seluruhnya? Ada 6. Ada 6. Yang pertama inna itu sendiri, inna, Inna, lan, anna, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'ala. nah, ada 6 kan? Ada 6 6. saja. Semuanya huruf harfun. Ya Om ya, harfun. Nasikh. Kalau kana dan saudarinya berupa Isim, huruf isim atau fi'il? Kana itu. fi'il, Kak. Fi'il nakis. Fi'il ya. Bukan isim, bukan huruf. Kana fi'il madhi. Sedangkan inna harfun. Om ya, inna harfu apa dia? Harfu nasbin wa taukid. Nam harfu nasbin wa taukid. Contohnya Om, al-haramu. Al-haramu qadimun. Al-haram piramida. Piramida itu Piramida itu berdiri. bukan berdiri, Lama, tua. tua. No, Qadim. qadim. Qadimun tua. Sudah kuno, sudah lama. Jumlah ismiyah, mubtada khabar. Masukkan inna, kita ingin menguatkan kalimat ini, maka menjadi Innal harama qadimun. innal harama qadimun. Sesungguhnya piramida itu sudah lama. Inna harfu Inna harfu nasbin wa taukid. al-harama Al-haram ismun inna mansub mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu zahiratu. qadim Qadimun khobar inna. khabar inna Marfu 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 bidomah. surya. Sebab inna ganti kana. Kanal haramu qadiman. Nah, lawan dari kana tuh. Kana merafakkan isimnya dan menasabkan Khobar. khabar. Nah, syukran mukarrina. Apa
Kenal Mukarrina apa? Tidak keperluan tadi. Berikutnya Mu Saidah Az-Zahratu. Az-zahratu nadhiratun. Artinya Az-Zahra. Zahra. Bunga bunga itu Hmm. mekar. Nadhirah. Nadhirah akar katanya dari nun, dha dan ra. Artinya elok. Elok. Nadhirah. Elok. Bunga itu Itu elok. Sekarang kita buat pola anna ya. Tadi kan inna kan? Inna di awal tuh. Di awal kalimat. Sedangkan anna di tengah. Contohnya di bukunya tuh yasurruni. yasurruni anna zahrata nadhiratun. Artinya apa? Yasurruni. Aku merasa Saya dibuat bahagia gitu. saya dibuat bahagia Dengan dengan bunga bunga yang elok itu. yang elok itu. Itu kalau anna itu terletak di tengah Gitu. selain fi'il qala. Ya. Arabnya anna harfu taukid. Anna harfu taukid wa masdarin yunsabul isma wa yarfa'ul khabar. Az-zahrata. Az-zahrata ismu anna mansubun. Nadhiratun khabaru anna marfu'an. Nah, jadi ada fi'il sebelumnya yasurruni, saya dibuat bahagia dengan keelokan bunga itu. Nadhirah artinya elok ya. Cari di kamus. Kita lihat dulu. Ya, bisa dihafal ini. Kosakatanya. Nanti catatnya. Nadhirah. Nadhirah siga apa dia? Infa'il. Isim fa'il. Oh, catat ya. Biar ingat. Tik. Biasanya ketemu lagi. Nadhara. Nadhara. Nadhara yanzuru nadhira. Muka Bukan cantik nadhirah. ya. Nadhirah bisa. Nadhirah yang duru. Nadhirah yang duru bisa tuh. Bisa fa'al yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Yuk, Nah, cantik. Elok. Iklan. Saidah. afwan Ustaz. Mu faizah. Al-qamaru. Al-qamaru misbahun. Bulan itu. Bulan itu misbahun lampu ya Ustaz? Bagaikan. Oh, bulan itu bagaikan lampu. Ini sebenarnya udah penyerupaan juga. Nggak mungkin bulan itu lampu kan? Nah, Ustaz. Ini bagaikan kita artikan diumpamakannya gitu. Seperti lampu. Masukkan hurufnya sekarang. Huruf yang menunjukkan penyerupaan. Ka'annal komaro misbahun. Ka'anna al-qamara misbah.
Ka'anna harfu apa tuh? Ka'anna harfu tasbihin yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Al-qamara. Al-qamaro ismu ka'anna mansubun Hmm. misbahun Alamat nasbihi. alamatu nasbihi al-fathatu. Misbah. Yasbah khobar ka'anna marfu'un. Nah, wa alamatu rafi. Alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ka'anna harfu tashbih wa nasbin. Syukran. Faiza. Afan Ustaz, jazakallahu khair. Umu Fitri. Al-asasu. Al-asasu qadimun. Al-asas artinya Perabotannya lama. lama. Perabotan itu sudah lama. Kita buat pola ada lakinna. Rumah itu baru, tapi perabotannya lama. Al-baitu jadidun lakinnal asasa qadimun. Nah, jadi kalau orang mendengar rumahnya baru, mungkin dia menyangka perabotannya juga baru. Maka kita ralat dengan lakinna. Lakinna haruf apa kemarin? Lakinna harfu stadrokin yansibul Istidrak. isma Harfustidrakin. harfu stidrokin yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Al-asas. Al-asas ismu lakinna mansubun qadimun khobar lakinna marfu'un. Jadi harfu istidrak. Peralatan atau susulan. Syukran, Mbak Fitri. Afan Ustaz. Ummu Ayu. Al-fakihatu. Al-fakihatu nadijatun. Buah itu Matang. matang, nadija. Yang doju. Madinya nadija, Jayan doju. yang doju, matang. Isim fa'il kan? Kita ubah kalimatnya angan-angan. Seandainya buah itu matang, Laital fakihata nadijatun. nah, laita al-fakihata nadijatu. Laita harfu Harfu tamanni. Harfu tamanni. wa nasbin. Nasbin. Yansibul isma wa yarfa'ul khabaro. Al-fakihata Fakihata ismu laita mansubun bil fathah. nadijatun. Khabaru laita marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, nadija kita cari dari nun, dot, dan jim. Ya. Oh. Nadija yang doju. Ummu Ayu. Empat. Empat ya. Nadija yang doju. Nadojen. Mastarnya. Nadojen. Ini kan Kodim. Kita sering dapat kodim tuh tadi. Kodim. Dari qaf. Dal dan mim. Kodim. Dia siga apa tuh kodim? Yang menyerupai isim fa'il itu ya. Nah, sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Ismil fa'il. Sifat musyabbah bismil. Kalau qadim datang qadim.
isim fa'il. Ini qadim lama. Lawan dari jadid. Nah, tadi Jadid baru qadimun lama. Of tuh. Dari qaduma. Madinya bab keberapa tuh? Qaduma Bab 5. 5 tuh. Qaduma yaqdumu. Lama. 2 kan? Qaduma ya. Qaduma. Qadu dia. Sifat musyabbahnya qadim. Fa'il dia. Jamaknya Qudamaun. kuda. Nah, kuda. Kudama atau kudama. Kudama. Keren. Ayo. Umujihan Alkitab. Alkitabu rohiyasun. Buku itu Buku itu murah. kita buat kalimat dengan harapan. La'allal kitaba rohiyasun. La'allal kitab jadinya. La'alla harfu La'alla harfu tarojih tansibul wa- ismu faul khobaroh. Alkitab Alkitabah ismu la'alla mansubun rohiyasun khobaru la'alla marfu'un. sah. Ganti la'alla dengan sara. Dengan apa? Sara. Soro. Sorol kitabu rohiyaso. Nah, gitu. Jadi mansub khabar sara rakhisan. Ini kan Oh, nam Ustaz rohiyason. Masukkan laisa juga. Laisa. Laisal kitabu rohiyason. Sama. Laisa sara termasuk saudarinya Kana. kana. Sekarang umujihan baru. Apaan Ustaz? Kardina kemarin beliau nggak hadir. Dibaca kaidahnya al-qaidatu. Ya, Ustaz. Al-qaidatu inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla tadkhulu alal mubtada'i wal khabari. Inna anna Bentar, Pak. lakin Inna anna ka'anna walakinna laita wala'alla masuk kepada mubtada dan khobar. masuk pada jumlah ismiyah kan? Tidak khabar. Ustaz. Apa fungsinya fatansibu? Fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Dan maka menasabkan mubtada maka dinamakan isim inah. Isim inna. Wa tarfa'u Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaroha. dan ia merafakkan Merupakan khobar dinamakan khobar inah. khabar inna. Wadih mukarrina. Wadih santaukan. Syukran. Kardina santi Akuntat. Latihan pertama kemarin sudah ya. Latihan kemarin sudah kita alhamdulillah. Latihan kedua mungkin Mufaizah adkhil Adkhil inna ala kulli jumlatin minal jumalil atiyati.
Waskul akhiro kulli kalimatin fiha. Masukkanlah. Masukkanlah inna pada setiap kata dari Pada setiap kalimat berikut. setiap kalimat berikut dan beri sakal akhirnya, harokat akhirnya setiap kata di dalamnya. Adkhil. Bentuk apa dia adkhil? Madhi mudhari amar. Amr. Madhinya Madinya adkhola. terus mudhari Adkhola yadkhilu adkhil. bukan. Bukan. Adkhala Adkhola yadkhulu. bukan. Rubai jangan lupa. Oh, adkhola yudkhilu. Gitu. Adkhala yudkhilu. Adkhil. Adkhil. Akrama Akroma yukrimu akrim. ahsana Ahsana yuhsinu ahsin. ala wazan Af'ala. yuf'ilu Af'ala yuf'ilu af'il. af'il. Masdarnya adkhala yudkhilu Mudkholan. bukan. Itu masdar mimi. Asli masdar asli af'ala yuf'ilu af'ala yuf'ilu Oh, idkholan. idkhalan. Seperti akrama yukrimu Ikroman. ikraman. Wahid langsung dimasukkan inna Wahid inan nujuma lami'atun. Sesungguhnya Sesungguhnya bintang-bintang itu bersinar. bagus. Isnan Isnan innal hida'a doikun. sesungguhnya Sesungguhnya sepatu itu sempit. sudah sempit. Alas Alasa innas sayyarota sari'atun. sesungguhnya Sesungguhnya mobil itu cepat. Arba'ah innal ba'udo katsirun. Sesungguhnya nyamuk itu banyak. Khamsah inna syita'a muqabilun. Sesungguhnya syita musim dingin akan musim dingin itu akan tiba, akan datang. Sita Innal ma'a kadirun. Sesungguhnya air itu keruh. Kadirun tuh siga apa kadir? Kadirun. Isim fa'il ya Ustaz? Bukan. Kan isim fa'il. Yang serupa dengan isim fa'il. Oh, sifat musyabahah. Sifat musyabah. Bismil fa'il dari madinya Kadaro ya, kadara apa kadira? Oh, kadiro. Nah, berarti kalau kadira bab Berarti fa'ila yaf'alu. Bab 4. bab keempat. Kadira. Berarti fariha yafrahu Yafrahu. Sifat musyabahah. Farihun. Farihun, nah gitu.
Ghadiba, Godiba, yakdobu, eh, godibun, ta'iba, taiba, yat'abu, taibun. sah. Oh, nah, sifat musabahah mah dari bab 4 ya Ustadz, yang lazim itu. Ya, Tapi dia di sini masuk bab kadara, kadaro. ya duru. Bukan Bab kadiro. satu, bab satu ya. Kadara, Kadaro, yakduru, kaduro. ya, Kaduro. bisa juga kadura bab 5. Bab 5 atau bisa bab keempat tuh ada tuh kadira tuh, bisa dia. Kadira, Kadiro, yakdaru. daru. Bisa dia enggak satu bab ternyata. Bab 1 bisa. Bab Sifat musyabbahnya ini. Kadirun. Yang kadirun. Oh, yang tiada bersih. Kadir. Ya kan? Ustaz. Kadirun. Kadirun. Betul? Bapak Iza. Mu Fitri. Latihan ketiga, Om. Adkhil. Adkhil laita ala kulli jumlatin minal jumalil atiyati washkul akhiro kulli kalimatin fiha. Masukkan. Masukkan laita pada setiap kalimat berikut dan beri syakalnya pada akhirnya pada setiap Nah, kalimatnya. laita harfu Laita harfu tamannin. sahah. Wahid. Wahid. Laita daro. Laita Betul? darohimu. Mansub. Darohima. Nah, laita darahima. Laita darohima katsirotun. Nah, seandainya saja uang dirham itu Seandainya saja uang dirham itu banyak. senang. Jadi berangan-angan dia, oh. Berangan-angan. Senang. Isnan. Laita syari'a wasi'un. Seandainya jalan itu luas. Seandainya atau andai saja. Berangan-angan kan taman nih. Naam. Salah. Laital battota saminatun. Andai saja Andai battota bebek. bebek itu Bebek itu gemuk. gemuk. Arba'ah. Arba'ah. Laital utlata qoribatun. Andai saja. Seandainya waktu libur itu dekat. Nah, khamsah. Laital bahro hadiun. Andai saja Oke. laut itu tenang. Tenang. Hadi lawan dari haij. Hadiun. Hadi. Dia siga apa tuh? Hadiun. Fa'ilun. Yang fa'il. Belakangnya hamzah kan? Hamzah Nah, bukan ya ya. nah, Berarti akar katanya ha, dal dan hadal dan hamzah. hamzah. Sita. Laital ba'i laital ba'i'a aminun. Andai saja. Andai saja pedagang itu bisa dipercaya. Saya percaya. Amin. Siga apa tuh? Amin. Amin. Siga. Isim fa'il apa sifat musyabbah? Sifat musyabbah. Dari hamzah, mim dan nun. Fa'ila.
Fa'ilan. Fa'ila. Amanah. Fa'ila. Aminah. Amina. Ya'manu. Bab keempat kan? Amina ya'manu, ya kan? Na'am, Ustaz. Amina ya'manu. Aminah ya. Ayo, kamu Fitri. Aminah Akar ya. katanya Amina ya'manu, aman. Atau amuna. Oh, bab kelima. Amuna ya'munu. Kepercayaan. Jujur setia. Ya, bab kelima dia lebih tepat. Bab kelima. Amin. Bab kelima toh. Ini tiga. Sifat musyabahnya amin. Ya kan? Na'am, Ustaz. Jamaknya Umana'u. umana. Seperti fakir, Fakir. Fuqara'u. fuqara'u. Amir, Amir. Umara'u. fuqara'u. Zamil, Zumala'u. dari amuna. Ya, munu. Lurus, jujur, setia. Kalau amina aman. Kalau hadiun tadi dari huruf ha, dal, dan Hamzah. hamzah. Isim fa'il. Hada'a. Hudu. Hada'a. Diam, tenang. Hada'a yahda'u. Ini umum Fitri. Ada. Hada'a ya. Hada'ah yahda'u. Hada'an hudu'an. Hada'an. Isim fa'ilnya ha. Hada. Hadiun. Nah, itu dia. Yang tenang, yang diam. Hadi. Al-bahru hadiun. Gitu kan? Tadi kan? Na'am. Laut itu Laut tenang. itu tenang. Kalau mau Fitri, baca ulang tanpa diartikan. Laitad darahimu. Darahim apa? Laitad darohima kasiratun. Isnan. Laita syari'u. Laita syari'a wasi'un. Talasa. Laisal battota saminatun. Arba'ah. Laital utlata qoribatun. Khamsah. Laital bahru hadi'un. Sittah. Laital ba'i'a aminun. Syukrah, mau Fitri. Afan Ustaz. Kardina. Rabi' adkhil. Adkhil la'alla ala kulli
jumlatin minal jumalil atiyati. Waskul akhara kulli kalimatin Akhirah, fiha. akhirah. Akhara kulli kalimatin fiha. Masukkan la'alla pada setiap kalimat dari kalimat berikut. Nah, Sesuaikanlah akhirnya pada setiap kalimat. nah, langsung masuk. La'ala harfu apa dia? La'alla semoga apa namanya itu? Harfu Harapan, Pak. Taraji. taraji. Harapan. Harapan. Langsung jawab. La'allal musafiro qadimun. 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 Nah, semoga musafir itu Apa? Lama. kalau lama qadim. Dimajukan. Ini qadim. Dimajukan muqaddamun. Muqaddamun. Kalau dimajukan muqaddam. Ini qadim. Qadim. Ya'ti. Ya'ti dari madinya apa? Fa'ilah. Qadimah. Fa'ilah. Qadimah. Betul. Qadimah yaqdum. Yaqdamu. Atau qadim. Kita lihat dulu ya. Dam. Enggak. Nanti catat nih, Mufalina. Qadima yaqdamu ala wazan fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Nah, catat ya. Sering kita temui nih, tuh. Qadima yaqdamu. Datang. Masuk ke kota. Masdarnya kudum. Kudum. Kuduman. Berarti qadim isim apa tuh? Qadim isim fa'il. Isim fa'il qadim. Ya kan, Om? Ya. Berarti artinya semoga musafir itu Datang. Qadima. Kalau lama kodu tuh bawahnya, Om. Kodama. Yang Koduma. ini tuh. Yakdumu. Qadima. Itu baru artinya lama. Sifat musyabbahnya qadim. Qadim panjang dalnya dengan ya sukun. Qadim yang lama kan? Lawan yang baru. Qadim yang datang. Kalau qadim yang lama dahulu. Yang lama. Lawan dari jadid qadim. Ya. Nomor 2, masukkan la'alla. La'alla kauba nazifun. Kuba. Nampak. La'alla kuba nazifun. Semoga gelas itu bersih. nazif, nazufat. Madinya nazufa ya. Nazufat. Kemudian halasa. La'allal qissata lazizatan.
lazizatun. Semoga cerita itu Lezat, menarik ya. menarik, enak didengar, menarik. Arba'ah, Arba'ah, la'alal kumtoro murat murattabun. murattabun. Siga apa dia? Murattab. Murattabun fiwa. Maf'ul bukan. Betul, isim maf'ul. Isim Ism maf'ul apa? betul. Ism Isim maf'ul. maf'ul. Kumtor itu kumtor Koma semacam laci gitu. Kumtor. Laci ya, laci. laci. Burj. Kita lihat nih, kumtor. Kosakatanya banyak yang baru kan? Iya, Ustaz. Udah tuh. Agak Siganya pun berbeda banyak. dengan. Hah? Siganya pun banyak. Ada isim fa'il, ada yang itu. Apa namanya? Ini juga kosakatanya itu berbeda dengan kitab-kitab yang lahu apa saraf sebelumnya. Kosakatanya banyak yang baru. Kita lihat kum, kumat, kumtor bahasanya. Kumtor, kumtorun semacam laci gitu. Qaf lam mim mim. Dibaca juga kimatrun tuh. Kimatrun. Laci. Kimatrun, kumtar. Kimat, toknya sukun. Kimatrun. Kimatrun. Laci tempat nyimpan Kimatrun. kitab. Ya, 6 kimatrun. Dibacanya qaf kasrah, mim fathah atau sukun. Kimatrun, kimatrun. Kimatrun. Ya, kita ulang. Nomor 4. Ta'allal kimatu. Kimatrun. Kimatra. Murat tabun. Nah, kimatu. Al-khubzu, al-khabaru. La'alal khobaro sohihun. Semoga berita itu Semoga berita itu benar. dars sahal. La'alal darsa fahlun. Semoga pelajaran itu mudah. Baca ulang tanpa diartikan. Masukkan la'alla. Ya. La'alal musafiro qadimun. Isnan. Al-kuba nazifun. Salasa. Al-kisota lazizatun. Masukkan Oh ya. la'alla. La'alal kisota lazizatun. Nah, La'alal kimtoro murat. kimatru. Oh ya. La'alal kimatru. Nampak. La'alal kimatro murat tabun. La'alal khobaro sahihun. La'alal darsa sahlun. Syukran. Apa enggak? Kalina Santi Om. Umu Ayu. Hadirah. Kita baca kisah ya. Kita baca kisah dari kitab silsilah Mustawa Salih. Judulnya Al-Qudsu. Kudsu, kota Kudus. Palestina ya. Kota Kudus. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru. Asro. Mudoranya apa? Asra. Asro yusri.
Yusri masdarnya Isra'un. bagus. Asra yusri isra'un dengan hamzah akhirannya. Asalnya israyun. Artinya memperjalankan di waktu malam. Berjalankan di waktunya. Nah, Kemudian aroja ya'ruju. araja ya'ruju. Seperti sajada, Sajada yasjudu. masdarnya Sujudan. dan ini pun gitu masdarnya. Araja ya'ruju, Urujan. uruj, naik ke atas, mi'raj. Mi'raj. Uruj. Oh, uruj. Naik ke atas. Terus mus, apa ini? Musta'amaratun. Musta'maratun. Siga apa ini? Maf'ul. Si maf'ul. Maf'ul. Betul. Si maf'ul. Madinya di samping dong. Is- Ista'maro. Yasta'miru. Artinya menjajah. 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 Berarti musta'maratun yang Yang dijajah. dijajah, yang terjajah. Kemudian Mu'adzamun. tiga apa? Mu'azzamun. Mu'adzamun. Sigo isim maf'ul. Si maf'ul dari madinya rubai. Azzama yu'azzimu. Mu'azzamun. Yang di Yang apa ini? azzama mengagungkan. Yang diagungkan. Yang diagungkan. Azzama. Mu'annasnya Ma'adzamatun. Mu'a ya. silakan. Mu'azzamatun. Kemudian Al-adawatu. dari ada ya'du menganiaya, adawah permusuhan. Adawah. Permusuhan. Nah. Azimun. Siga apa dia? Isim fa'il. Fa'il dari madinya fa'ala, Azama. azama, ya'zimu. Azama ya azimu. Kemudian Al-jihadu. siga apa ini? Jihad. I'alun. Masdar ya. Masdar dari jahada, yujahidu. Jihadun. Seperti qatala, yuqatilu. Watilu kitalun. Kita samai tapi kalau Nah. kiasnya mujahadah. Mujahadah kias mufa'alah. Jihad samai. Pada azim bertekad kuat, berazam. Nah. Perhatikan asra. Asro. Aroja ya'ruju. Musta'maratun. Ista'maro yasta'miru. Mu'azzamun. Mu'azzamatun. Al-adawatu. Azimun. Al-jihadu. Baca. Innal Qudsa madinatun qadimatun jiddun. Jiddan. Qadimatun jiddan. Hmm. Qadimatun jiddan fi Filastina. Fi Sampai Filastina. sesungguhnya Sesungguhnya negeri Kudus, kota kota. Kudus yang lama. Sesungguhnya Kudus itu adalah Sesungguhnya Kudus itu adalah kota yang lama sekali di Palestina. Buniyat qablal miladi bi zamanin tawilin. Buniyat. Dibangun Ya dibangun
Dia dibangun sebelum Ma- Mila kelahiran sebelum milad, sebelum sebelum Masehi. sebelum Masehi di waktu yang lama Hmm. pada zaman Terus dahulu. Wa marra biha rusulun kasiruna minhum Ibrahimu alaihi salam. Dan telah dilewati oleh para Dan telah dilewati oleh para rasul yang banyak dari mereka, yaitu Ibrahim antara, alaihissalam. di antara mereka Di ada antara mereka ada Nabi Ibrahim alaihissalam. hmm, Wasiha asarun diniyatun kasirotun. dan Di dalamnya banyak terdapat terdapat banyak asar peninggalan. peninggalan yang banyak. Peninggalan apa tuh? Bersifat diniyah. Peninggalan agama yang banyak. Nah. Wafil Qudusil Masjidul Aqsa allazi usriya birrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Dan di Kudus terdapat Masjidil Aqsa yang Rasulullah telah melakukan Isra. Berjalan di waktu malam dari Makkah ke Al-Qudus. Wa minhu uriju bihi ila samai. Urija. Wa minhu urija bihi ila samai. Wa minhu dan darinya naik dari Masjidil Aqsa kan? Dari Masjidil Aqsa beliau dimi'rajkan, dinaikkan ke langit. Atas langit. Wal Masjidul Aqsa ulal qiblataini. Dan Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama. Salah satu dari kiblat yang pertama. Wasalisul masajidil muqaddasati fil islami. Dan tiga masjid yang disucikan di dalam Islam. Nah, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidul Aqsa. Lakinna Lakinnal Qudusal yawma musta'maratun ista'marohal Yahudul ladzina azabu ahlaha. Akan tetapi Kudus yaum yang dijajah hari ini akan tetapi sekarang ini al-yawm zarf zaman. Naam. Suaranya hilang. Akan tetapi Kudus hari ini musta'maratun tadi. Telah dijajah oleh penjajah oleh orang-orang Yahudi yang menyiksa penduduknya. Nah, gitu. Wahum ya'lamuna bi annal Qudsa madinatun islamiyatun. Dan mereka kembali ke siapa? Kudus
Yahudi. Bukan. Hum, sebelumnya tuh siapa tuh? Hum yang menyiksa Yahudi. penduduknya. Kaum Yahudi. Kaum Yahudi, mereka mengetahui Kaum Yahudi mengetahui bahwasanya Kudus adalah kota Islam. kata Islam. Wahia mu'azzamatun indal muslimina. Dan dia adalah kota Kota yang yang dihormati, diagungkan ketika oleh di sisi kaum muslimin. Sambung ayo. Nah, macet sir. Wa ka'annal qudsa Makkatul Mukarramatun. Akan tetapi kota Kudus Mekah bukan. Bagaikan. Kudus itu seperti kota yang mulia. Mekah yang mulia, Mekah. Nah, Mekah yang mulia. ولهذا استمرت الحرب والعداوة بين العرب واليهود. ولهذا استمرت الحرب والعداوة بين العرب واليهود. واليهود بين العرب wal Yahudi. ولهذا karena inilah perang ya, dan perang berlangsung dan permusuhan juga permusuhan antara orang Arab dan Yahudi. Walaita kulla muslimin azimun alal jihadi. Artinya apa tuh? Laita, seandainya setiap muslim berazam, bertekad berazam atas jihadnya, perang untuk berjihad. Syaratnya wala'alla nasra qaribun, dan semoga kemungkinan bukan kemungkinan, la'alla apa? Semoga kemenangan dekat. Semoga kemenangan dekat. Harapan kan? La'alla. Bagus, semuanya tanpa diartikan. Kita baca Innal Qudsa madinatun qadimatun jiddan fi Palestina. Buniyat Palestina. Buniyat qabla miladi bi zamanin tawilin. Wa marra biha rusulun katsiruna minhum Ibrahimu alaihi salamu. Wa fiha asarun diniyatun katsiratun. Wa fil Qudsil Masjidul Aqsa alladzi usriya bir Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Wa minhu urija bihi ila samai. Wal Masjidil Aqsa bagus. Kibalataini wa salisul masajidil muqaddasati fil Islami. Lakinnal Qudsa al-yawma musta'maratun ista'amarohal Yahudul lazina azabu ahlaha. Wa hum ya'lamuna bi annal Qudsa madinatun islamiyatun. Wahia mu'azzamatun indal muslimina. Wa ka'annal Qudsa Makkatul Mukarramatu. Walihadza stamarratil harbu wal adawatu bainal Arabi wal Yahudi.
walaita kulla muslimin azimun alal jihadi wala'allan nasra qaribun. Bagus, baik. Sebutkan Om. Inna dan saudari-saudarinya pada teks ini. Mana? Inna ada Harfu apa dia? harfut taukid. Wa nasbin. Harfut taukid wa nasbin. Isim innanya? Al-Qudsah. Khabar inna? Madinatun. Qadimatun sebagai Na'at. na'at. Syukran, bagus semua. Ayo, alhamdulillah. Ummu Sa'idah langsung. Innal Qudsa madinatun qadimatun jiddan fi Falastina. Bila Buni fi Filastina. bagus. Buniyat qabla al-miladi bi zamanin tawilin wa marra biha rusulun katsiruna minhum Ibrahimu alaihi salamu wa fiha atharun diniyatun katsiratun wa fil Qudusil Masjidul Aqsa alladhi usriya bir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa minhu urija bihi ila samai wal Masjidul Aqsa ulal qiblataini wa thalithul masajidil muqaddasati fil islami lakinnal Qudusal yauma musta'maratunis tamarrahal yahudul ladzina azzabu ahlaha wa hum ya'lamuna bi annal Qudusa madinatun islamiyatun wa hiya mu'azzamatun 'indal muslimina wa ka'annal Qudusa Makkatul Mukarramatu wa lihadza istamarratil harbu wal adawatu bainal arabi wal yahudi walaita kulla muslimin azimun 'alal jihadi wala'allan nasra qaribun. Sebutkan saudarinya Inna Om. Lakinnal Qudusal yauma musta'maratun. Lakinna harfu Lakinna harfu istidrak. harfu istidrak. Bin. Isim lakinna al-Qudusa khabar lakinna musta'maratun. musta'maratun. Syukran. Sa'idah. Ummu Kardina. Tafadhali Om. Langsung. Nampak. Innal Qudusa Innal Qudsa madinatun qadimatun. Jidda fi Filastina buniyat qoblal miladi bi zamani tawilin. Wa marra biha rusulan kasiruna minhum Rusulun fa'il dari marah. wa marra biha rusulun kasiruna minhum Ibrahimu alaihi salam. Wa fiha asarun diniyatun kasiratun. Wa fil Qudsil Masjidul Aqsa allazi usriya bir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa minhu urija bihi ila samai wal Masjidul Aqsa ulal kiblataini wa salisul masajidil muqaddasati fil islami lakinna Qudsal yauma musta'maratun ista'amaraha al-yahudu Ainnya sukun. Istamaraha al-yahudul ladzina azzabu ahlaha
Wahum ya'lamuna bi anna al-Qudsa madinatun islamiyatun wahia mu'azzamatun indal muslimina wa ka'anna Qudsa Makkatul Mukarramatu walihadza stamarratil harbu wal adawatu bainal Arabi wal Yahudi walaita kulla muslimin azimun alal jihadi wala'alla nasra qaribun. Sebutkan saudarinya inna. La'alla La'alla harfu wa la'alla taraji mutaraji wa nasbin. Isim la'alla an-nasra khabar la'alla. qaribun. Asalnya an-nasru qaribun. Artinya Bentar. Ummu Jihan innal Qudsa madinatun qadimatun jiddan fi Filastina buniyat qoblal miladi bizamanin tawilin wa marra biha rusulun kathiruna minhum Ibrahimu alaihi salamu wa fiha atharun diniyatun kathiratun wa fil qudsil masjidul aqsal ladzi usriya bir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ilaihi wa minhu urija bihi ila samai wal masjidul aqsa ulal kiblataini wa thalisul masajidil muqaddasati fil islami lakinnal qudsal yawma musta'maratun ista'marohal yahudul ladina azabu ahlaha wa hum ya'lamuna bi annal qudsa madinatun islamiyatun wa hiya mu'azzamatun indal muslimina wa ka'annal qudsa Makkatul Mukarramatu walihada tamarratil harbu wal adawatu bainal Arabi wal Yahudi walaita kulla muslimin azimun alal jihadi wala allan nasro qaribun. Sebutkan saudarinya inna Laita na'am. Harfu apa laita harfu tamannin wa nasbin. wa nasbin. Isim laita muslimun bukan, kan isim laita mansub. Musliman. Bukan, yang tertera di teksnya apa? Kulla Itu isim laita kulla. Wa huwa mudhaf. wa huwa Muslimin mudhafun ilaihi khabar laita azimun bagus. Kemudian Faiza fadhali Innal Qudsa madinatun qadimatun jiddan fi Filastina buniyat qoblal miladi bi zamanin tawilin wa marra biha rusulun katsiruna minhum Ibrahimu alaihi salamu wa fiha atharun diniyatun katsiratun wa fil qudsil masjidul aqsa ladzi usriya bir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ilaihi wa minhu urija bihi ila samai wal masjidul aqsa ulal kiblataini wa salisul masajidil muqaddasati fil islami lakinnal qudsal yauma musta'maratus
Musta'marohal Ista'maratun. lakinnal kudsal yauma musta'marotun ista'marohal yahudul ladina adzabu ahlaha wahum ya'lamuna bi annal kudsa madinatun islamiyatun wahia mu'addomatun indal muslimina wa ka'annal kudsa makkatul mukarramatu walihadas tamarrotil harbu wal adawatu bainal arabi wal yahudi walaita kulla muslimin azimun alal jihadi wala'allan nasro qoribun. Sebutkan saudarinya Inna. Ka'anna ya tadi Ustaz. Ka'anna harfu apa dia Ka'anna harfu tasbihin wa nasbin. Isim ka'anna. Isim ka'anna al-kudsa. Khobar ka'anna. Makkatul. Maka sudah ma'rifah dia. Makkatu. Nggak perlu pakai alif lam kan? Nah, Ustaz. Al-mukarramatu sebagai Mudhofun ilaih, Ustaz. Ilaih harus majrur, dia marfu. Na'tun. Na'atnya ma'rifah. Maka ma'rifah tapi tanpa alif lam tuh makanya. Na'am, Ustaz. Sudah ma'rifah dia. Sekarang Faiza. Jazakallahu khair, Ustaz. Mufitri. Fadli Innal Qudsa madinatun qadimatun jiddan fi Filastina. Buniyat qablal miladi bizamanin tawilin. Wa marra biha rasulun katsiruna minhum Ibrahimu alaihi salamu. Wa fiha atharun diniyatun katsiratun. Wa fil Qudsil Masjidul Aqsa alladzi usriya birrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa minhu urija bihi ilas sama'i wal Masjidul Aqsa ulal qiblataini wa thalithul masajidil muqaddasati fil islami lakinnal Qudsal yawma Tusta'marohal yahudul ladzina adzabu ahlaha wa hum ya'lamuna bi annal Qudsa madinatun islamiyatun wa hiya mu'addamatun indal muslimina wa ka'annal Qudsa makkatul mukarramatun walihadas tamarratil harbu wal adawatu bainal arabi wal yahudi walaita kulla muslimin azimun alal jihadi wala'allan nasra qaribun. Sebutkan saudarinya Inna. La'allan nasra qaribun. La'alla harfu la'alla harfu tarajjin wa nasbin. Kemudian isim la'alla An-nasra ismu khabar la'alla la'alla qaribun. Sahih. Ganti la'alla dengan asbaha. Asbahan nasru qariban. Jadi mansub qariban. Ya, bisa ya? Insyaallah. Bahasan inna wa akhwatuha kita selesaikan saja mungkin sampai sini. Minggu depan kita masuk materi baru. Materi tentang jarul ismi kalau nggak salah. Jarnya isim ya. Isim yang dijarkan tuh. Dengan sebab adanya huruf jar
atau dengan sebab mudhafun ilaih. Sampai sini jumpa kita. Semoga Allah jadikan ilmu kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Assalam. Masalah. Salam.